प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रवीण इन्फो चैनल को आपण मान पुनर्बार स्वागत। आज वीडियो आपण मान मुझे आसी अच्छे जो मैंने चाषी व फार्मर मैंने अच्छा से मैंने किपर कृषक ओडिशा पोर्टाल रे निजे कृषक ओडिशा पोर्टाल यूज करके निजर नाम को पंजीकरण करें एवं यह पंजीकरण करने द्वारा विभिन्न सरकारी सहायता योजना मानकर सहायता गुड़ाक पाइपर से विषय में आपण मानक आज जनवाई चाहे। तो प्रिय दर्शक बंधु आपण मैंने जो आप ब्राउजर ओपन करेंगे कृषक ओडिशा सर्च करेंगे। कृषक ओडिशा सर्च कलापर तार होम पेज आसो जो आप रजिस्टर लॉगिन राइट साइड अच्छे से आपंकर आधार नंबर टी देवे। आधार नंबर टी देलापर आप लॉगिन उपर क्लिक करेंगे। आधार रे जो मोबाइल नंबर आपंकर लिंक होगी अच्छी से मोबाइल नंबर गोटे ओटीपी जीव ता पूर्व आपंकर नाम जहाँ आपंकर नाम आधार कार्ड अच्छी आधार कार्ड रे जमिति अच्छी सेमिति आपको देवाक पड़ो। जदि आप सब कैपिटाल देदेवे नब ना आधार कार्ड जहाँ कैपिटाल अच्छी कैपिटाल देवे जहाँ स्मॉल अच्छी स्मॉल देवे पुणी आपंकर डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड जहाँ अच्छी देलापर सबमिट करेंगे। सबमिट कलापर आपण को नुआ इंटरफेस आसो जो आपणकर आप्लिकेशन डेमोग्राफिक डिटेलटा फिलअप करें। ये देखो अपडेट प्रोफाइल रे आपणकर डेमोग्राफिक डिटेल मिसिंग अच्छी बैंक डिटेल मिसिंग अच्छी ऑक्युपेशन डिटेल क्रॉपिंग लैंड ये सब विषय जो मिसिंग अच्छी ताकू आप फिलअप करेंगे प्रोफाइल अपडेट रे जाइए। तो प्रोफाइल अपडेट रे गलापर आपणकर चाषी जो मैंने जो जे रजिस्ट्रेशन करुँच बापा ना से फादर नेम देलापर जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जहाँ अच्छे देवे तापर आपणकर पासपोर्टे अपलोड करेंगे जार साइज रो50 KB रु बिलो थिले ही आप अपलोड करेंगे। जदि 50 KB रु एभव अच्छी ताले अपलोड करेंगे ना। तो आप 50 KB रु कम रखिकी आप पासपोर्ट को अपलोड करेंगे। अपलोड कलापर प्रिय दर्शक बंधु आपंकर मोबाइल नंबर ये एंट्री करेंगे और वेरीफाई करेंगे जे या आपंकर निजर मोबाइल कि अलग क्या नंबर आप यूज करुँच वेरीफाई करने गोटे ओटीपी देवे जो आप से मोबाइल नंबर ही समस्त कम्युनिकेशन करा जिवो। तो जो आप मोबाइल नंबर देवे तले आ गोटे ऑप्शन अच्छी आपंकर सेकेंडरी मोबाइल नंबर जदि आप देवाई चाहूँगी देपारे जदि ना छाड़ी पारे किसी असुविधा ना। तापर मैरिटल स्टेटस आप विवाहित कि अविवाहित आप देवे से देलापर सोशल कैटेगरी कास्ट कैटेगरी आप देवे SC ST OBC जनरल जहाँ आपंकर कास्ट ताको आप देवे। तापर आपको से गोटे ऑप्शन देव कास्ट सर्टिफिकेट रो नंबर ता आपड़ जदि कास्ट किसी सेलेक्ट करुँच कास्ट सर्टिफिकेट अच्छी देवे जदि ना नदेले किसी असुविधा ना। तापर आपंकर निजर पूरा एड्रेसटा से देवाक पड़ो आपणकर जिला ब्लॉक पंचायत विलेज। तापर जो एड्रेस अच्छी प्रिय दर्शक बंधु एड्रेस रे जेकोसी आपणकर साही नाम हो कि गाँव ना आप लिखा पड़ो। जब आप साही ना कि गाँव ना लिखे ना ताहले जो आप गो सुगम पोर्टाल रे किसी स्कीम एप्लिकेशन करने जाऊँगी से आपणकर एप्लिकेशन हो पार ना एणु गाँ ना आप निहाती से लिखे एड्रेस रे। तापर प्रिय दर्शक बंधु आसीज आपंकर बैंक डिटेल एड करने जो आपंकर IFSC कोड प्रथम देवे। IFSC कोड देलापर आपंकर कौ ब्रांच डिटेल आसीज पुणी आपंकर अकाउंट नंबर देवे आपंकर ना देवे नेचर ऑफ अकाउंट जोटा आपंकर सेविंग अकाउंट कि करेंट अकाउंट कि जॉइंट अकाउंट जहाँ अच्छे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कलापर अकाउंट होल्डर रिलेशनशिप विथ फार्मर सहित तो ये जो अकाउंट आप दौरान तार रिलेशन कौन निजे ना क्या अकाउंट ताकू सेलेक्ट कलापर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू कलापर आपको क्रॉप डिटेल कौन आप चाष करुँच आपणकर चाष कौन तारी विषय आप सेलेक्ट करने पड़ो। एग्रीकल्चर लेबर कि क्रॉप कल्टिवेटर आप देवाक पड़ो। जदि क्रॉप कल्टिवेटर सेलेक्ट करुँच टाइप ऑफ क्रॉप कल्टिवेशन कौ चाष आप पूरा डिटेल आपन को देवाक पड़ो। जपरी आप लैंड होल्डर कि टेनेंट कि शेयर क्रॉपर जा भाग चाषी कि निज जमी चाष करुँच कि फार्मिंग लेबर काम करुँच से डिटेल आप देवाक पड़ो। ये देलापर आपणकर एक्टिविटी क्रॉप प्रोडक्शन एनिमल प्रोडक्शन फिशिंग एनिमल हजबेंड्री जहाँ अच्छी आप देवे देलापर
ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାର ଆଡ୍ରେସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନର ଜମିର ପଟ୍ଟାର ଆଡ୍ରେସଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ତହସିଲ, RI ସର୍କଲ, ଗାଁ ନାଁ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ଅଛି ଜମି ପଟ୍ଟାର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ନମ୍ବର ଥିବ, ଖାତା ନମ୍ବର ଦେବେ। ପଟ୍ଟାର ପଛପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଥିବ, ସେ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରିଫାଇ କରି ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଭେରିଫାଇ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ ଅନର ନେମ୍ ଆସୁଛି। ଯାହା ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଫାର୍ମର ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ଲଟ୍ ଅନର, ସେ ପଟ୍ଟାଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଆମେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ବାପା କି ଜେଜେବାପା କି ନିଜେ, ଯାହା ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଟ୍ଟା ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଇଛୁ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଖାତା ନମ୍ବର, ତାର କେତେ ଏରିଆ ଜମି ଅଛି ତାର ଡିଟେଲ ସେଠି ଆସିଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ କେତେ ଏରିଆରେ ସେ ଫାର୍ମିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଏରିଆଟା ବି ସେଠି ଆସୁଛି। ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଡେଟ୍ ଆପଣ ପଟ୍ଟାର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ହାଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇ, ତାକୁ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷର ଡିଟେଲ ପୁରା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଆପଣ ଖରିଫରେ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ରବିରେ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସବୁ ଡିଟେଲ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଇରିଗେସନ୍। ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଇରିଗେସନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ବୋରୱେଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ମଟରରୁ ପାଣି ଜଳସେଚନ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଚନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ବିଷୟରେ ଆପଣ ସେଇଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଲା ପରେ ଦର୍ଶକ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଫାର୍ମିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫାର୍ମିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିକ୍ସ ଫାର୍ମିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଫସଲ ହିଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଡିଟେଲ ଦେବେ। ମିକ୍ସ ଫାର୍ମିଂ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିକ୍ସ ଦେବେ, ଯଦି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହିଁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ମ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଚାଷ ଉପକରଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାତି ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ନ ଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବମିଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟି ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଅନ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍